ଆଚ୍ଛା ପିଲାକେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତାର ନା ଗାଁ ସବୁ ପଛରେ କରି ଆସିଛନ୍ତି भांगरी में हजी के सीट ଭାଙ୍ଗରି ମେ ଆଜିକେ ଶୀତ କରୁଛେ କେ ହେନ ତମର ଏତେ ଜୁଆନ ଥିଲା ବେଳେ ପଚା ପଚା ମାମୁ ଗো ଏ ମା ଆଗାଡେ ରହ ଗো क्या लो मां ଆଗାଡେ ରହ आगर रहबे ହଁ ହଁ चार बता नहीं तो बेटी बोल अच्छा का चिंता कर ମାଇ ମୁହରି ଗୋଟେ କିଏ ଫୁକୁଛେ ଗो हटा का हाँ। से पूरा बुढ़ा मोहरी बेटा କୁଦଲିଆ ବୁଢାଟେ ବାବୁ ଗो ହଁ ହଁ ହେ ମା ତମେ କିଏ ନ ଆସ ତମ ନାଗା ଟିକେ କହତ ମାଉସୀ ହଁ ମତେ ନାଇଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ଚିନଲି କିଏ ମୁଇଁ ଆସିଛେ ଗো ଗୋପପୁର ଗୋପପୁର ଆସିଛ ହଏ ହଏ ମୁଇଁ ଆସିଛେ ଗୋପରପୁର और मुई आसे जामो घरु କା ଧରକେ ଆସିଛ ତମେ मोर मामू घर काइछे गो ତମର ମାମୁ କିଏ ଯେ मोर मामू ना कहले चंद्रसेना ଏ ମା ହେ ବୁଢା କେ ଅଛେ ତାଲ नहीं थी बा ଏ ବୁଢା ତ ପର ଦିନ ରାତି ଜିପ ଚାପି କରି ମରିଗଲା ଗो ये बुआ कोर दिन जीव चाबी के मरी गेला ହଁ ये हाथे तम भेटी कर आसु छु ଯେ ଏ ବାବୁ हाँ हाँ ତମେ କିଏ ଗो ତାକେ ମାମୁ କହସ ओ के मुई ହଁ मोर बापा ना कहले नंद राजा ହଇ ଗो मान ना कहले यशोदा गो हय हय କାଁ ବଇଲେ लो ଏ तार मान ना ସେ ନନ୍ଦ ରାଜାର ପିଲା ଆସିଛନ୍ ପରି ନନ୍ଦ ରାଜ ହଁ ଇ ଗୋପପୁରରୁ ହଇ ଗो ସେ ଆମର ଯଶୋଦା ନାନୀ ଘର ପୁଅ କାଇଁ ହଁ 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 ଇ ମା ଭଞ୍ଜା ତୁମେ ଗো हय हय मोर ना कृष्ण चंद्र गो হি চন্দন মখেই মখেই হরি হো হি চন্দন মখেই মখেই হরি হো ই মোর চন্দন কাঠ মোর গলান সরি কুঞ্জ বিহারী ননীকে শীত দেইছে ধরি হি কহেলা যে কলা কানু মোর গল পাছি হি কহেলা যে বাপ ধন মোর গল পাছি রে কি চন্দন মকই মকই হরি হো চন্দন মকই মকই হরি হো কি মো চন্দন কাঠ মোর গলান সরি কুঞ্জ বিহারী ভয়েসি ধারে কহেলা সে গলা কানর গল পাশে কুঞ্জ বিহারী ভয়েসি ধারে কহেলা সে মা প্রধান মোহর কলা কান্ডু হই কি রাধাময় গো রাধাময় কৃষ্ণ তো স্বয়ং নারায়ণଙ୍କର অবতার মুই তো সেই নারায়ণ গো পাদ পদ্মকে যুগ যুগ ধরি হর ব্রহ্মা নেই পাইলে হ্যাঁ, হ্যাঁ। যাହାର পাদ পদ্মকে কোটি কোটি ঋষি মুনি তপস্ୟା କରି ନେଇ ପାଇଲେ হয় গো হি প্রভু কানা এতে রাতে ଆମ ঘরକୁ ଆସେ बोले शीत के भगवानीटा अलगे चदगो যদি প্রকৃত কৃষ্ণচন্দ্র नाक न पेन नितरी जाती কথাটি পচরামি কথাটে পচরাবো হ্যাঁ মতে হ্যাঁ কাଣା পচরাবো গো মাই पुड़ी तेरे को কহি পারব হয় হয় সত্যি তো হয় গো রাধিকা বইলে মোহন শুণ
कृष्ण को चाहिए जे कृष्ण को चाहिए राधा कहई कन्हई कह बुझाई गो कह बुझाई कथा तुही कन्हई सुनिले सही गो কিবা পধন মোর কলা কান্নু গো হয় কি রাধামাই গো জিন দেবকী মা তুমকু জন্ম করে জন্ম করিছিলে হিন্তা কায়ে পাপ করিଥିଲେ যে তুমর মামু কংস তাঙ্কু নি করি জেল ভিতরে ভরিଥିଲେ আজিকালি কলিযুগরে যে যদি গুনাহ করবা যে যদি চোরি হারি করবা ডকাইতি করবা বলে পুলিশ বাবু মানে জেল ভিতরে ভরুছন তুমর মা দেবকী বসুদেব হেন্তা কায়ে ভুল করিଥିଲେ যে কংস বন্দি ঘরে তাকে বাঁধি করে রাখিଥିଲେ বাঁধি করে রখিଥିଲେ তো কথা থিলা যে দেবকীর অষ্টম গর্ভ পর্যন্ত কংস বিনাশ করবে হ্যাঁ হ্যাঁ তো যেন মা তোমাকে 10 মাস 10 দিন ধরি করে অন্ত ফাড়ি করে জন্ম কলা জন্ম কলে সে মা তোমাকে পুত্র সুখ টিকে বি নেই পাইলা নাই দেই তুমি তো মা বলি করে তাকে নেই ডাকি পাইল হ হ যেন মা যশোদা কিন পুণ্য করিছিলা যে কৃষ্ণକୁ জন্ম নেই করি করে মধ্যে সে ক্ষীর পান খাইছিলা পুଅ বলি করে ডাকিছিলা লালন পালন করিছিলা ଆଉ ଦେବକୀ ହେନ୍ତା କାହିଁ ଗୁନାହ କରିଥିଲେ ଯେ କଂସ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରଖିକରି କୃଷ୍ଣକେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି କରି ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ସୁଖ ନେଇ ପାଇଲେ ଇ ଦୁଇଟା କଥା ମତେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବୁଝେଇ କରି କହ হয় গো মাই কম সে কম ভঞ্জা বলি করে ঘটি ঘরকে নেই থিত কুলে টিকে বসেই থিত প্যান করে দিতি তো পান গড়ে হাত ধুইবা লাগি দেই থিত কম সে কম অঙ্গুর সিও দিতি খাবা লাগে কিছু লবণী সর দেই থিত গো মাই আর চুমা গোটে দেই থিত শুনো জান হয় পতরালে কই দি থিত চুমা মাংস তোর বুয়া রখি দেছে যে পতরালো তো পতরালো আমকে জানাবি পতরা তো ই মা বুয়া নাকি কাহি যাউছ গো হই কো পহলা জিন্ন বি জীব বেলে তুমি আধার কার্ড বনি যাও বলে তোমার বুয়ার না কহ বলে তোমার মান না কহ বলে তারপরে তোমার না আসবে কহিলি পরে গো মোর বাপা হেলে বসুদেব আউ জন্ম করিছিলে মা দেবকী সে দেবকী পালন এবং করিଥିଲେ। বসুদেব কাହିଁ গুনাহ କରିଥିଲେ যে কংস বন্দী ঘরে তমকে ରଖିଥିଲେ বন্দি করে জন্ম কর তোমার মাই কা তুমি পরে স্বয়ং নারায়ণଙ୍କର অবতার তোমার মাই কা বলুছন তোমার বুয়া মাকে গানো দেবকী আর বসুদেব নেবকী বসুদেব বসুদেব বসিথিব কি বসুদেব আর দেবকী কে পাপ এন্তি কে পাপ কলে যে কংস সে মনকে বাঁধলে আর তুমি জেহেল নে জন্ম হেলো আর তোমারি নন্দ রাজা আর তোমার মা যেনে পলসদা যশোদা গো বলসদা পরে যশোদা পলসদা কি যশোদ হে মনে কে পুইন কলে যে তোমার বুয়া মার জন্ম কলা যে পাপ কহেব আর পোসলাটা যে পুইন কহেব মাই গো হ্যাঁ ই কথা আমি কালকে কই দিমি তাহলে তো আমি কালকে আমনি বাক আমি ভাগ করে চমকি আইছি রকিছে না পুতা হেন্তিটা মনে কেতে নি কেতে রকিছে আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শোন গো মাই আগ বন্দী হেবা কথা দেবী বুঝাই শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শোনরে সহি বন্দী হেবা কথা দেবী বুঝাই ই শুণুথাও মন দেই রাধা মাই শুনিবে পণ্ডিত ভাই আমার টিকরাপড়ার ଟିକିରା ପଡ଼ାର ই পাখর টিকরাপড়ার আমার করণ কে করণ সুনাঙ্কর দাদা ହଁ ହଁ সম্মান রক্ষা কর আমকু দেখবা লাগি 2 বর্ষরু চাহুଥିଲେ চাহুଥିଲେ তাঙ্কর নাতি এতে দণ্ড প্রেমী হয়ে যাইছি যে হ্যাঁ দণ্ড দেখবা লাগি খালি তার বহুত ইচ্ছা হইগলা ফোন করুতিসন অহরহ আমি তো শোইবা লোক হ্যাঁ দিনে বি আমার ফুরসত নাই না নাই নাই आज गोटे प्रोग्राम गाती कैंसल आगे हम जानू थे गोटे प्रोग्राम कैंसल होला जे 4.5 मास पर हमको पैछन हाँ बिने फोन उठाबार भी शक्ति हमर नहीं जानी छ हेते दिन परे
আমার দাদা 1 ବର୍ଷ ପରେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଚଲା ବାଟରେ ଭଗବାନ କୁସ୍ମିତ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ এই ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ ହଁ କାଣା ହେଲା ଆଗ କେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ନାମେ ମୋର ପିତା ଥିଲେ ଆହା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଘେନି ତପସ୍ୟାକୁ ଗଲେ ସମୁଦି ନଦୀ ପ୍ରବେଶ ମାଇଗ ଯତନ କରିଣ ଗো କୁଶ ସୁଖାଇଲେ ଇ କପିଲା ତା କଲା ଗ୍ରସନ ହାରିସ ସେଠାରୁ ଶୁଣ ସନ୍ଦେଶ ମାଇଗୋ ତୁମର ବାପା କେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ଆଦ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ହଁ ମୋର ବାପା ହେଲେ କେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ମାତା ନା ହେଲା କେତୁକା ଆଚ୍ଛା କେଚୁ ଖାন ତ ସମୁଦ୍ର ମାନେ ସମୁଦ୍ର ସମୁଦି ସମୁଦ୍ରୀ ନଦୀ ତଟକେ ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ କୁସ୍କର ମାନେ ବଟୁ ସୁକେ ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ସେମାନେ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ବସିଛନ୍ বসলে ତ କପିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଈ ଥିଲା ଥିଲା। ଆଇ କରି ସେଇ ତାଙ୍କର କୁଷଣ କି ଗ୍ରାସ ମାନେ ହେଲା ଖାଇ ଦେଇଛି ଓ ଯେନ୍ କୁସ୍ করকে শুকাইଥିଲେ সেটাকে গাই খাই ଦେଇছে ଖାଇଦେଲା তোর মনি এন্তি চূর্ণি গে না আগ মাড় মারি ঋষি বন্ধন কলে সুর বিগাই যে তাহা দেখিলে গুরু সেবা করি গো জ্ঞান পাইছি তো আগে দেউছি কহিরা রামাই ভাল করি শুণ তুহি মাইব তো কপিলা গাই যেতেবেলে সেই তাঙ্কর কুস্করকে খাই ଦେଇଛି তো কেতু ব্রহ্মা এবং কেতুকাঙ্কর যেতেবেলে যোগ নিদ্রা ভাঙ্গি গলা তো দেখুଛନ୍ତି তাঙ্কর কুস্কর নেন সেনে সেই কপিলা গাই ঠিয়া ହେଇଛି বেলে খাই করি আরাম সে ঠিয়া উঠিছে ঠিয়া উঠিছে তো যেতেবেলে মাড় মারি করে বান্ধি করে গোটে খুঁটারে মাড় মারুছন গাই কে হ্যাঁ হ্যাঁ তো গাইর খাদ্য গাই নেই খাইবা যে কে খাইবা যে মার যে মারি ই লোকর ধান পাচি থিবা ধান শুকাই থিবে যে খেই দবা যে গিয়া কান্তি চুমা দেবে হো গো বইলে শ্রেষ্ঠ তো ସେହି କପିଲା ଗାଈର ମା ହେଲେ ସୁରଭି ଗାଈ ଆଚ୍ଛା 10 ହାତ ଦୂର ଦେଖା পেলে ତାଙ୍କର ଝିଅ କେ ପିଟବାଟା ଆଉ ସହିନି ପାରିଲେ ସଖା ଆର କାଁ ବୋଲି କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ କୁସ୍କର ଟିକେ ଖାଇଦେଲା ବୋଲି କରି ମୋର ଝିଅ କେ ବାନ୍ଧି କରି ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ ঠিক তো কহলে ଆଗ କ୍ରୋଧେ ସୁରଭି ସତ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କଂସ ହସ୍ତେ ବନ୍ଦୀ ହେବୁ ବୋଇଲେ ঠিক কহলে କେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦୁହେଁ ଜାଣ ଦେବ କି ବସୁଦେବ ହେଲେ ପୁଣ ଗো তো ଆଗେ ଦେଲି ବୁଝାଇ ଆଗ ପୂର୍ବ ସାପ୍ୟ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତ ଭାଗବତେ ରହି ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତେ ରହି ରାଧା ମାଇ ବିବିସର ଗୀତେ କହି ବିବିସର ଗୀତେ କହି ରାଧା ମାଇ কি রাধা মাই বাপ তো যেতেবেলে সুরভি গাই দেখিদেলে সুরভি গাই অভিশাপ্য দেলে হা হা যেন্তা সামান্য কুস্কর লাগে মোর ঝিওকে মাড় মারুছ মাড় মারুছ সেহিপরি দ্বাপর যুগরে কংস তুমକୁ দুই ଲୋକକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସିଙ୍ଗୁଡିରେ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଥିବା ଆଉ ସେହିପରି ଦୁଃଖ କଷଣ କଷ୍ଟ ଦେବା ବୋଇଲେ ସେଥି ଲାଗି ସୁରଭି ଗାଈର ଅଭିଶାପ୍ୟ ଲାଗି ଦେବକୀ ବସୁଦେବ କଂସ ରାଜା ବନ୍ଦୀ ଘରରେ ରହିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଆଦ୍ୟରେ କେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ନାମ ଜାଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ କୃଷ୍ଣ ବଲ୍ଲଭ ପୁର ମାଇ ଗୋତ୍ରେ ତୟା ଯୁଗରେ ଦଶରଥ ବୀର ଆଗ ଦ୍ୱାପରେ ହେଲେ ବସୁଦେବ কপাল লিখন কে করিবার কপালরে যাহার কপালে জানা ভগবান লিখি দিছন সেটা ঘটবাটা সুনিশ্চিত এ সখা আগো কপাল লিখন কে করিবার পূর্বরু সাব্যটি ছিল প্রেম শিলা কংস তাকু বন্দী কলা ইটা দেবকী বসুদেব পূর্ব জন্মরে কপিলা গাইকু মাড় মারিଥିଲେ ବୋଲି সুরভি গাই অভিশাপ্য দেবারু সে মানে কংস রাজা বন্দী ঘরে রহিଥିଲେ আচ্ছা এটা সিনা না দেবকী এবং বসুদেবের কথা কহে হ্যাঁ হ্যাঁ রে নন্দ রাজার দুইটা পিলা
গুটে কলা গুটে গুড়া। তুমি তো সেই নন্দরাজা ঘর জেমা ଦେଇଥିଲ। ହଁ ହଁ ମୁଇଁ ସେଇ ନନ୍ଦରାଜା ପିଲା ଗୋ। ହେଲେ ସେଇ ଯଶୋଦା ଏବଂ ନନ୍ଦରାଜା ହେନ୍ତା କାଏ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକେ ଜନ୍ମ ନେଇ କରି କରି ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଅ ରୂପରେ ପାଇଥିଲେ। ଏ ମା ହେ କଲାର କଥା ନି କହୁଛ କେ କାଁ କଲ? ଜନମ ହେଲା ବେଲେ ପିଲା ହୁଁ পিস কলিয়া থিলা গো এ তোর ননি ড্রেস নো ভণার আর কলিয়া বারি কলিয়া যাহাতে বই তো আছে গো মুই তার মা কে বুদ্ধি বতে দেনি কাঁ বুদ্ধি? নে গো কৃষ্ণর মা পলসদা যশোদা গো তোর পিলা কালিয়া হেলা ন গোল সাবুন কেতে দিন মখাবল 3 মাসে রে গোল সাবুন লগাউছে যে এ মু খনে গোরা দিছনিল সব কলিয়া তোর ননি তাবি দেখে দেনি কি আম ননি ଏବେ ଗୋରା ହେଲେ ନ ମାଇ ଗୋ ଓ যে এই নন্দরাজা ଆଉ ଯଶୋଦା କାନ୍ତି ଲାଗି ତୁମର ମା ବାପା ହେଲେ ହଁ ବୋଲିଛ ହଁ ହଁ যে কথা কইলে ঘরকে নব এই ভারত মাতা কি জয় রাধা মাই শুন মোর কথা আহা আগ মূর্খ কোন রুচে মূর্খ কোন রুচে আগ মূর্খ কোন রুচে পুরাণ গীতা রাধা মাই শুন মোর কথা মূর্খ কোন রুচে পুরাণ গীতা রাধা মাই শুন মোর কথা ত্রেতয়ারে মোহি শ্রীরাম পিতৃ সত্যে গমিলি বন ত্রেতয়ারে মোহি শ্রীরাম পিতৃ সত্যে গমিলি বন পঞ্চলটি ঠারে সীতাঙ্কু হরাই সীতাঙ্কু হরাই আগ ভ্রমিলু বনরে করিণ চিন্তা রাধা মাই শুণ মোর কথা মূর্খ কোন রুচে পুরাণ গীতা রাধা মাই শুণ মোর কথা কি রাধা মাই বাবু ধান ত্রেতয়া যুগরে কোদণ্ড ধনু ধরিଥିଲି ମୁଇଁ ହଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳବା ପାଇଁ ଏହିପରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲି ଗୋ ମାଇଁ ତୁମେ ଥିଲ ସୀତା ରୂପରେ ମୋ ଭାରିଜା ରୂପରେ ଥିଲ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଇଁ ଥିଲି ରାମ ତୁମ ନଣନ୍ଦ ଥିଲେ ତ୍ରିଜଟା বলে অসরেন থিলা ଆଉ ସେହି ମୌକାକୁ ତୁମେ କ'ଣ ଥିଲ ସଖା মুই সে গুঞ্চা মুসা তিনি আর বেল কুড় 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 খাবরনি ନାଇଁ ଲୋ ଗୁଞ୍ଚା ମୂଷା ସବୁ ସବୁ ବଡ଼ କାମ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? লে লে গুঞ্চা মুসা লঙ্কে ছিলে মুড়কে উচা ହଁ ତ ମାଇବ ପଞ୍ଚବଟୀ ବଣରେ ଯେତେବେଳେ ବାସସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୁଁ ତ ସେଠାରେ କାଣା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟିଗଲା এন্তি বম ফাটি গলা কে ରାବଣ ପଠେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାନେ ମାରିଚକୁ ପଠେଇଥିଲେ ସଖା ମାରିଚ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରିଣୀ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କର ଆଗରେ ଦେଖାଇ ହେଲା ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଲୋଭ କରିକି କହିଲେ ସୀତା ପ୍ରଭୁ ଏହା ମତେ ଦରକାର ଏହାର ଚର୍ମ ମତେ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ লেন লেন ହଁ ହଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରିଣୀକୁ ମାରବା ଲାଗି এটা কেনতা প্রকারে মারুছিলে ଇ ରାମାୟଣରୁ ନାରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ତମେ ଗ୍ରହଣ କର। ହେମ ହରିଣୀ ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ପଳାଏ ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ପ୍ରେମ ହରିଣୀ ହେମ ହରିଣୀ
ଦେଖିକରି ମୁଇଁ ଲୋଭ କରିଥିଲି ପ୍ରକୃତି ସେ ମୃଗଟା ଅଣ୍ଡିରା ଥିଲା କି ମାଇ ମୃଗ ଥିଲା। ଆପଣ ପଚରା ଦେଲାଠୁ ମୁଁ ସେଟା ପଚରାବା ଲାଗିଥିଲି। ହେମ ହରିଣୀ ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ହେମ ହରିଣୀ ଧରୁ ଧରୁ କରୁ ମୃଗ ପଳାବନ୍ତେ ଗୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ରଘୁମଣି ହେମ ହରିଣୀ। ହରିଣୀ କାଁ ହେଲା আর মৃগ ফেন কাহলা হেলা এটা টিকে বুঝাবে একচুয়ালি সেটা মাই মৃগ কি অন্ডিরা মৃগ। হরিণী বলে হতো মাই মৃগ হচ্ছে एंड्रा ମାରିଚ ଆସିଥିଲା। हो ମାରିଚ ଗୋଟେ ରାବଣଙ୍କର ମାମୁଁ। मामू ହେମ ବୋଲନ୍ତି ସୁନା। सुना ସୁନାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନାରୀ। हो ତ ସେଟା ହେମ ହରିଣୀ ବୋଲବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଟା ନାରୀ ମୃଗ ହେଇକରି ଆସିଥିଲା। କାହିଁକି ବେଲେ ସୁନାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ନାରୀ। ତ ସେଇ ସୁନାର ମୃଗକେ ଦେଖିକରି ନାରୀ ଲୋକ ଲୋଭ କରିଥିଲେ ବୋଲିକରି ସୀତା ମାତାକୁ ହେତେ ଦୁର୍ଦଶା ଭୋଗବାକେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ କରିକରି ମା ଭଉଣୀ ଯେନ୍ ଜିନିଷକେ ଦେଖବା के लोभ नहीं करब सीतांकर पर तांको भी दुर्दशा घटवाके पड़सी। हेम बोले सुना सुनार अर्थ है नारी। तो से मुर्गुणी थी नारी अंशर। सखा आज्ञा सुंदर प्रश्नटे कले हो हेमर अर्थ है सुना सुनार हरिणी हरिणी बोल प्रमाण कर मृगर अर्थ है अंडीरा मृग अंडीरा। तो आज्ञा मारीच थिले रावण जेनता कि दैत्य पठे थिले जाइकरी हेमहरणी हेकरी सीतांकर पाखरे तु देखे हेबु आर छलना बेसरे याळे मु सीतांको हरि नेबे बोले। तो जेतेबेले रामचंद्र मारबा लगे जाइछन सेई मारीच हैला पुरुष लोक सेति लगे मृग संबोधन कले कवि माने आ हरिणी बोली का दिले कहले सेने सुवर्ण हरिणी हेतिला सेई मारीच अंडीरा नाही हरिणी हेतिला नारी भी कहा गला आ नरा भी कहा जेते नाही से पुओ थिला पुओरु नारी हरिणी हैला सेति लगी धरु धरु स्पष्ट भाव रे मना करूथिला जे बायानी हो भगवान राम तू क्या पागल छु बोला के रावण ने जो बोले मारी देबी सखा तार बोलते मुई भगवान हाथे पछे मोरबी बैकुंठ जीवी ने मोरे बोले जते पर्यंत सीता माता देखले माया जिनिस किने आज्ञा गोटे हमर ओडिया कथा रे अछि तोहर बाप कुरे दिने सुवर्ण मुर्गुणी चरु थिला कि जेते सीता माता देखले हता सुवर्ण मुर्गुणी हिसाबे थिला जेते बेला धरु धरु करू मृग पलाबंती पछे घोड़ाई छंती रघुमणि जेते बेला डोंगर के पारी गला के माया जिनिस मुर्गटा मुर्ग हेति लागे माया हे गला हमें कहू छु प्रभु एटा कवि मान कर सखा तो जेते बेले मारीच का पटे थिले मारीच रावण के कहिथिले जेते बेले जेते बेले विश्वामित्रंकर ऋषि याज्ञ रक्षा निमंते रामचंद्र आसीथिले मते केवल गोटिए बाण माने गोटिए सर मारिथिले मु सहस्र जोजन जाई कर घुची कर पड़िथिनी बोले रामचंद्रंगर पाखे गले तो मु मरमी एखा रावणर हाथे मरवा अपेक्षा मु रामर हाथे मरसी बोले आर सेति लगी जाईथिले रामंकर पासे सुवर्ण हरिणी आनंद सागर एक बार हरि तो जेते बेले सही बनरे गमाई दशानन रावण तुमको हरि नेले सही समय रे आज्ञा राम आ लक्ष्मण कान करथिले वनवास रे सीता को खोजुथिले सीता सीता सीते ए सीते नहीं इतना बड़ा आदमी को एक आदमी हिंजड़ा बना दिया एक आवाज ने सब हंसी देले पर सेटा आवाज रखते क्वालिटी ही थी वैसे साउंड सुबाहु गोपाल थिला गो आंबंकु क्षीर पान बेला सुबाहु गोपाल थिला गो आंबंकु क्षीर पान देला भक्ति चितरे मागी थिला मागी थिला इबर जाची देलु धीरे श्रोता राधामयी सुन मोर कथा मूर्ख पुनरुचे पुराण गीता राधामयी सुन मोर कथा माई गो
ତ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ସେହି ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଖୋଜୁଛନ୍ ସୀତା ସୀତା ବୋଲିକରି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। କୁଟିଆ ଆଶ୍ରମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖା ପାଇଲେ। କୁଟିଆ ଆଶ୍ରମ ହଁ ହଁ କିଏ ରଖୁଥିଲେ? ତ ସେନ ରହିଥିଲେ ସୁବାହୁ ଏବଂ କିଶୋରୀ ନାମରେ ଦୁଇଟା ଗୌଡ଼ ଲୋକ ରହିଥିଲେ ମାନେ ପତି ପତି ପତ୍ନୀ। ପତ୍ନୀ ଆଚ୍ଛା 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 ତ ଯେତେବେଳେ ପତି ପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକରି ପଚାରି ଦେଲେ ମୋର ସୀତାକେ ଦେଖିଛ କେଁ ବୋଇଲେ। ସମକୁ ପଚାରି ଆଣୁଛନ୍ ନା କେତେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତ ସବୁ? ତ୍ରୋଷାରେ ଆକୁଳ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଶୋଷରେ ଆକୁଳ ହେଇକରି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ ତ ସେମାନେ କ୍ଷୀରପାନ ଖୋଇଥିଲେ ସୁବାହୁ ଏବଂ ସେହି କିଶୋରୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କିଶୋରୀ ଆଉ ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ଖୋଇଛନ୍ ତ ସେନ ବରଦାନ ମାଗିଛନ୍ କି ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବଞ୍ଝା ବାନ୍ଧେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରି ପୁଅଟେ ଯଦି ଆମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେତା ଆମ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାତା ପ୍ରଭୁ ଏହି ବରଦାନ ଦିଅ ବୋଇଲେ। ତ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକରି ଏଖା ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣଙ୍କର କଥା ହେଲା ସବୁ ସାପ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣରୁ ବରଦାନ କାରଣରୁ ପୁରାଣ ମତ। ତ ସଖା ହୋ ଆଉ ଅଭିଶାପ୍ୟ ଭଗବାନ ତ ନାରାୟଣ ଜାଣିଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ କାତି ଲାଗି ମାରି ଯାଇଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ତ ହରିଣୀ ଥିସି ସୁନାର ହରିଣୀ ଥିସି କା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ତେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯିବାର କାରଣ ଗୋଟେ ଅଛି କିପରି ଭାବରେ ଅଛି ସବୁ ଜାଣି କରି ଭୁଲ କରସନ୍ ଭଗବାନ ମାନେ ହେଲେ ଏଇଟା ବିଷ ବୋଲି ନେଇ ଜାନେ ମାତ୍ର ତଥାପି ଖୋଉଛେ ମରୁଛେ। ତ ମାଇ ଗो ତ ସେହି ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ଯେତେବେଳେ ବର ମାଗିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ତମେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଛେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଇଁ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କର ଘରୁ ଜନ୍ମ ହେମି ହେଲେ ନନ୍ଦରାଜା ଆଉ ଯଶୋଦା ରୂପରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେବ ବୋଇଲେ ଗୋପପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଗୋପପୁରରେ ମୁଇଁ ତମକୁ ଜନ୍ମ ନେଇ କରି ମଧ୍ୟ ମୁଇଁ ମାର ବାପା କହେମି ବୋଇଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆଗ ଦ୍ୱାପରରେ ଯଶୋଦା ହେଲେ ଗো ଆମ୍ବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲେ ଦ୍ୱାପରରେ ଯଶୋଦା ହେଲେ ଗো ଆମ୍ବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ପିତା ମାତା ହେଲେ ପିତା ମାତା ହେଲେ ଆଗ ଦ୍ୱାପରେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଦେଖା ରାଧା ମାଇ ଶୁଣ ମୋର କଥା ମୂର୍ଖ ପୁନରୁତେ ପୁରାଣ ଗୀତା ରାଧା ମାଇ ଶୁଣ ମୋର କଥା। एक राजा को एक रानी है सपने अपने भी सच कहानी है और क्या जिंदगानी है। ଏଛି और क्या जिंदगानी है तो माई गो रामचंद्र त्रेतया युग सुबाहु एवं किशोरी को वरदान देइथिले बोली द्वापर युगर सेमाना हेई गले सेतिर लागि नंदराजा आउ यशोदा कृष्ण को जन्मनी करी करी मध्य पुओ बोली करी संबोधन कले। तो माई गो इटा केन पुराण अछि जानिछ केन पुराण अछि बोले गोटे कथा अछि बाबू नाटोर भितरे इयारा काहे बसत ଦଣ୍ଡ दंड बोले दंडरे गोटे जिनिस अछि जे गीत गायले पुराण भेटाबो हां कली जुग जनता माछ मारले केन बाडो नानलु पुता केन उडानु केन उठा नुने हमर खेते पाती थिनी जेल ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ପିଲା आगो गोपाले ओ गाले प्रमाण रहिछि गनारी रतन गोपाले ओ गाले प्रमाण रहिछि गनारी रतन बोले विभीषण डंगर पड़ालो न पढ़ी पुराण रखिछि गीता राधा माई शुण मोर कथा मूर्ख पुनरुते पुराण गीता राधा माई शुण झगड़ी मात्र झगड़ी तुमे हेलो श्याम ଝଗଡ଼ି झगड़ी
শ্যাম তুমি হেন্তা কেন্তা হেস তুমর লাগি মুই পরে গোপপুরে মুহ দেখে নে পারুছি তুমর লাগি কেতে কথা শোনা হচ্ছে ইহাতে এ পচকে মা পচকে মুহ দেখে নে পারুছ বলে এক কাম ওই তো এ মা মুহ দেখে নে পারুছ বলে তুমি এক কাম করো অজুবা কে ফিল্ম ফলো করো অজিবা বলে কি অজুবা ফিল্ম নে মুহে নে নি লগে সখা ও সখা ও বুয়া পুরানা কবি মানଙ୍କର বিশেষ উপরকে ওড়িয়া সংস্কৃতির এ বুয়া চৌপদী চৌপদী তমকে মুই জোহার করুছে মুকে তুমি সুখা নে বলবো কাই কাইছে বলে তোমার সুট বাবু ই নাকর সেকেন্ড ফুচ তোমার সুট সুখি সুই মুই কেতে সুখি গনি না মোর মা আর মুই আজ খৌথিনু যে মোর মা কহলা জরে পিলাকে তাঙ্কর ঘরে ছানি করে আস বলে যা যা সকাল পাইলা না হে পিলা এ তাঙ্কর মা বাপা খুঁজুতি নেনা সে গেল পাঁচ বার নি যাব না চালি নি পারে এলে মুকে দি পারে গো পিলা বচ খে কর গজ বাগি উজান আছে গো নি দে বল খুব দুরিয়া তি দে বুইলে গন্ধা ইলা নে প্লিজ মা সকাল তারে না গন্ধবা নে রে ভিতর থর মোকে দাদি নি বল হে দূর কে নেই নলো দূর কে নি কর ফিকো আগো বেল যাইছি বেলা নাই ই রাতে পারবো সরা কিন্ন না পিলা के खाल गोटे कुड़नी আর তোপি দেনি আর বুয়ের কোটা দিগর কুকুর গুলো দি দিছে হেনতা নিউজ কর চাপি চাপি ভরি দেলো হয়ে হে हे पाताल के पले जीवा जे पीला आटा केनता करबो पछके পাতালি পাতালি হি যাবা পাতালি শিখে पाताली से पाताल बोरिन के पले जीवा মন কলালো তুমি আজি যাহা বি হো উচিত কামতে করিছ মুই আইলি ए मा केन पीला के সখা মতে নেগরি বোরিং তি ডাং কুচি কুচি ভরি দিছিলি এ বাবু তো গলার পান মারলাই বুত করে বাহারি না ভাগতে আইনি তুমি বোরিং দিন দিল পিলা কে রখবা লাগে এ পিলা তুমকো জোহার করছে তুমি ঘর কে যা মাই গো আস আস পিও তোমা এবে পিরতিরে পসা খেলিবা বিরতির পোষা গুটি থিসি কো পিলা আস আস পিও তোমা পিরতিরে পসা খেলিবা আস আস পিও তোমা পিরতিরে পসা খেলিবা পঞ্চানো দানা পড়িলে রতি প্রাণ না করিবা হে প্রিয়তমা পিরতিরে পসা খেলিবা আসো আসো প্রিয়তমা পিরতিরে পসা খেলিবা তুমর নববলা প্রেম মতি চকলা তুমর নববলা প্রেম মতি চকলা কমলানি সুকুমারী কমলিনী সুকুমারী এবে তো অধরু মধু চুঙ্গিবা হে প্রিয়তমা
হারিলে বসিব তলে জিতিলে বসিব তলে সখা দুই জনଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ହଉ ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହଉ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହଉ ଯଦି ଜଣେ ଯଦି ହାରିଗଲା ବେଲେ ତଳେ ବସି ଆଉ ଜିତିବାର ସିଂହାସନରେ ବସି सरपंच से उठी दिला कहते ने कहते लोग मात्र जेन जीतला सही बसला ଜଣେ ଫାଇଦା ଉଠାସି ସଖା ହାରିଲେ ବସିବୁ ତଳେ ଜିତିଲେ ବସିବୁ କୋଲେ ହାରିଲେ ବସିବ ତଳେ ଜିତିଲେ ବସିବ ତଳେ 18 ଦାନା ପଡ଼ିଲେ 18 ଦାନା ପଡ଼ିଲେ ଏବେ ତ କୂଳରେ ଧରିବା ହେ তীরে বসা খেলিবা আস আস প্রিয়তমা তীরে বসা খেলিবা इटा थिला पूर्णा कालीर चौपदी तो माई करके हमें आग पोसा काठी को साउली धीरे गोड़ाई बुवाली पोसा काठी को साउली धीरे गोड़ाई बुवाली कौन तनु कुतर पोसा काठी रे माती वाहे प्रियतमा পিরতিরে বসা খেলিবা আস 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 প্রিয়তমা পিরতিরে বসা খেলিবা সখা आटा मुई हो छके मोके तो केनता जे तार वोल्टेज खिस्ते हो छ ना भले लागे नि गार মাইব এটা ଥିଲା ପୁରୁଣା କାଳର ଚୌପଦୀ ଯେ ଧନ ମୁଇଁ ବି ତମକୁ ଗୋଟେ କଥାରେ ପଚରାମି ଛିଟିଆ କଥା ଗୋଟେ ହଏ ହଏ তুমি পচরাবো রাধা মাইব মোর ধন কো এই কি গো 20 বার লাগা কথা কহবহন এ মোর সোনা গো মোর রানী রে এ মোর সোনা গো কথা কহবহন কহ কহ মাই সিন্ধুর জরম কহ কহ রাধা সিন্ধুর জরম এ মোর ধন গো এ মোর রানী রে মোর সোনা গো ব্রত দেলা কিয়ে পুণ রাধা মাই গো এ মোর ধন রে ফুল দেলা মোর ধন বলন্তি শুণ গো মাই আহা আগ সিন্দুর জন্ম কথা গো মাই দেব বুঝাই আগ কেউঠারু সিন্দুর জন্ম হইলা বিবাহিত নারী মানে কেতে ধারণ কলে ভলা গো কি পুণ্য ফল মিলে কহ এ কথা দেব বুঝাই রাধা মাই সিন্দুর জন্মটি কাহি ओं नीलंजन समभासम रविपुत्र मम ग्रयम छायामर्दंडु संभूतम तम नमामि सरेश्वरम सत्यनारायण ठाकुर प्रभु तांक सर्व परिवार को छत्र ढंग रखि धन दौलन देखवार हरि बोल बिना का बोलु छ सिंदूर केन्नु जन्म हला केनु जन्म है कथा कहबो हे सिंदूर कोलिया के जे ने हला की हल्दिया के जे ने हला दो कलर हे सिंदूर लाल के जे ला कथा भी कहबो
आरो तमर महिला मने महिला माँ माने महिला माने महिला की महिला मने जे महिला नहीं, केते महिला। जगह ने लगाबार कथा केते बेले लगाबार कथा केती लगाबो बसी करी से लगाबो उठी करी से लगाबो से कथा सब क्लियर कहि देबो हिया हमर कला बदन हिया हमर कला बदन मोर माथार पिंदुर बहु चतुर गोपन कन कन बदन ए ई मोर माथार पिंदुर बहु चतुर गोपन कन कन बदन गणेश पूजा कमिटी तरफ किछि कोटी भारत मुद्रा प्रदान करिछन तांको सेई मां महालक्ष्मी कोटी संपत्ति प्रदान करंतु बोला आनंद कवार हरि बोल देखो हमर गांती हमर पड़ाती 60 टा पिला अछि आम नै कि लिंग नै सब ई गांती ई पड़ाती 25 टा पिला थई करी केडे केडे बड़ आयोजन करिछन तांकर कमिटी को सदा सर्वदा सेई गणेश्वर विघ्नेश्वर विघ्नहर्ता गणेश्वर गजानन सदा सर्वदा छत्र आड़े कर रखिथन तो बोलो आनंद कवार हरि बोलो हरि बोलो ओडिया भाषा ने कहला रे पुता मोटा देख के डरना नहीं पतला देख के नो 60 टा थिले क्या करबो 3 से गेड़ा काम बिगड़ा के ई पिला अगो अबीर जरु तो जात गो बाबू सिंदूर बनी सुनता जिते बेले पानी पवन कीट पतंग जीव परम केही नथिले सही समय आदि बोले गो माता आदि माता जन्म हेले आदि माता रजवती हेले आदिंकर रज जते बेले वसुधारे पड़ी कर सुखी जाइछे से जगह रे सिंदूरटा जन्म हैला आदि मातांकर रज जेंता लाल वर्ण सेथिर पई सिंदूर मध्य लाल वर्ण अगो अबीर चरुत जात गो बाबू सिंदूर बोली सुनत रमण देले गो बरपा सुता रमण देले गो बरपा सुता ये सब अलंकार तुरे जान तो मोर कन बसन फेरी चतुम सदन गो मोर मन मोहन भाजी सागे मिर्चा खुटना आलू प्याज मटर रचना ए भाजी सागे मिर्चा खुटना आलू प्याज मटर रचना जेटू के सुंदरी दिसी तार मां के बोलबू नोना रे इटा परे तुकी मोटा दूसरा बहाना मातांकर रजरो जन्म जन्म सिना हला गो माई सिंदूर हाँ प्रकृति रे विवाहिता माने केते जगह रे लगाबार कथा आजि काली तो को पिला किन मां मन अछन जे बाढुन खुटी रे सिंदूर के लगे दछ ई बाढुन खुटी रे लगे दुछ हां जहा मुई दुई नयन देखि छी किन मां माने माचिस खाड़ी रे सिंदूर के लगे दछ ई माचिस खाड़ी भी लगासो किन मां माने खिला गोटे गोटे रखि छन एंता गोल हेबा बोली करी किंद्रे ई रसन सिंदूर टिके नि करे एंता शास्त्र मोर कोनिया बीड़ी ने लगे सज्जी बीड़ी ने काहे करे कानिया बड़ अनिति काम कर नहीं गोल हवा बोली नहीं शास्त्र रे कवि प्रमाण देले हमरी पांचटा अंगूठी होचे पंच पांडव आ पंच पांडव भितर श्रेष्ठ हेले नकुल नकुल केनटा नलकुआ नलकुआ ने नकुल ई कनिष्ठ अंगुरे सिंदूर के धारण करबे मां माने तो सिंदूर के धारण करबार आगर में तुमको पांचटा नियम बुझे दउ छी पहला ध्यान देमा जे पूर्व दिग के चाहि कर सिंदूरटा धारण करमे पूर्व दिग के चाहि कर सिंदूर धारण करबे 2 नंबर रे दुई सिंदूर काहा ठार उधार आनबाटा नहे हां 3 नंबर 3 नंबर रे जेते बेले आमे
आईना देखिक व्यवहार करसु आजिकल हाँ। आईना देखला समय कौन पुरुष पिलांकर छाई जदि ई आईना रे पड़ुछि बोले से समय सिंदूर धारण करवाटा नहीं गोटे कथा पुता आम घर जिते बेले नहीं बने छुटे पलस्तर नहीं करबार ना हीरो हिरोइन फोटो के जनता चौपके दीछे जे लोग ऐसा तार मग पचरास ओ भल दिसुचे तम घरे बुआर बल लगे छ मार्बल बलसन बुआरबल पड़ी केते बेले मोर कन्या जदी सिंदूर दियाबा बेले से सलमान खान रो सिक्स पैक्स वाला से बॉडी जदी दिसी गले फोटोर कथा तुमको कहली हाय जदि पुरुष पिलाटे जदि पजारे छिड़ा हेतिबे सेही समय सिंदूर धारण नहीं कराए अशुभ मंगल 4 नंबर रे चार। गाधी पाधी कर जदि आमे आसमा मां माने सिंदूर तो धारण करमा पूजा पाठ सरली हां तो सेही समय बालटा जदि ओदा थिबा ओदा थिला समय सिंदूर धारण करवाटा नहीं जे गोटे कथा पुता काहे कथा? कि इमरजेंसी काम को बियाह घर गुरा जीवार छी बेले सिंदूर धारण करवाती का इमरजेंसी बालटा आगे सुखी दिमा तापर जे सिंदूर धारण करबा तेबे सब आ 5 नंबर रे निजर स्वामी पाई मांगटा जेते लंबा आजिकल फैशन जमाना किनी मोर एंते इना खाली ठीक दे दे ढी कटिंग बोलछन हमर बाटाटा के दिल मुई सिना पुरुष पिला सकाल पहले पुरुष होई जिमी इटा खाली केवल आमे अभिनय करछु शिक्षा दान करछु तो मां माननको आमर तरफ समस्त अनुरोध आजिकल ई फैशन जमाना के छाड़े करी स्वामींकर पई जदि मां माने जिते लंबा सिंदूर मांगरे भरबे सेते स्वामी रो मंगलमय हेसी ने गोइडा तमे ई बुढ़ावा हमर बाबू लोग के बुढ़ावा बुद्धि कहि दिए छ के गां तमर मंगल चिंता करूछि 80 टका हैला ना सिंदूर डबा तो काने हेला 3 दिन जदी फुकी देले ई बार परिवार से चलासो के सिंदूर से गेनी जासु कि तुमर 80 टंका बढ़ हैला कि तुमर स्वामी तुमर मंगल तुमर स्त्री मंगल लगाले हेते मंगल हबा हां हंताले सकाल के जेमे 1.5 केजी टा होटा हमें आर केती लगाबा ई कनिष्ठांग बीड़ी माछे सब छाण बन में बीड़ी ती लगे होतिला जे एंती धरबा आर मांग के एंती चीरबा आर ई लगनु भरबा जे छिंगले देबा जनता में उमरबा हे पजाड़े का छिंगला त एना पत्ता मांग इनु ई तक भरा जैसे 5टा जगह ती विवाहित मां माने सिंदूर धारण कर अच्छा चल केन केन जगह पहला मांग रे जेंटा भरसन सेटा कहसन पति पति 2 नंबर रे पति बोले भी नहीं तोर ननी मगर डिस्पट करू की हाय छानो जे मास्टर पति अछि बुद्धि शुद्धि लगो आ तुमे भी राधा बाहरिब खाली ढोल बजाउ छ ना ने बोला मगर सीधी बाबू एगो पिला पति बेले के तुमे लेजर पति कथा कहछ निजर स्वामी को पति कहस हां 2 नंबर 2 नंबर रे ई मथारे जेंटा देसन सेटा कहसन सती इटा के सती चूड़िया सती के सती स्त्री पतिव्रता नारी 3 नंबर रे भगवान के पूजा अर्चना करि सारला परे गलारे लगास सेटा कहसन भक्ति भक्ति लागे बोका पूजरे बंसी रखते 4 नंबर रे जेते बेला हमें वयोज्येष्ठ बुढ़ा बुढ़ी हिजमा गुरुन को ठारो कर्ण मंत्र नेमा कर्ण मंत्र नि सारला परे ए कर्ण रे टिके सिंदूर चंदन देसन सेटा कहसन दीक्षाते 5 नंबर रे शंखा रे देसु भगवान को कामना करसु जे ई शंखा सिंदूर सब दिन नंबर बंची रहो प्रभु मोर स्वामी जेनाडे गले भी मंगलमय हो बड़ी कर भगवान को स्वामी कर पाई कामना करसु शंखा रे दिया जैसे सेटा कहसन शंखा के इटा के बती बलसत शंखावती स्वामी रो मंगल पाई मैं तो काले दूसरा एंगल देखनी रो तुम्हें केनता एना जीबू जरे बागधरा एक्सीडेंट ही करे मोरता मोर गुरु बांधा पैसा के नाला जो आके दाला जे मोर परिवार के पोस्ते केना ले जाता भी मोके घरे आने इना देखनी जे सेति लागि श्री चरण बाबू गुटे गीत गाइथिले क्या बोली ही कली जुग मूर्ख मनिष तोरा बुद्धि हजिला करुओ छुजेउ कर्म तू धर्म सही लेना नकली अपराध किनु मन पबिनु नहीं चका किसे बुने कुची क्या बुने तुही जिते बेले कली जुगरे पुण्य अंशटा कमी जिबा पाप अंशटा बढ़ी जिबा आगो सब एब जलमय जिए बंची जीव सिए मूल बिहन 22 पाँचे खेलिब मीन 22 पाँचे खेलिब मीन लोके होइबे खलबल 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 आसिबे भूमंडल भूमंडल कि भूमंडल
কল বল আহা গ্রামে দেবা দেবী ও পূজা রহিবে বৃন্দাবতী ফিঙ্গি দেবে আহা মଣିষ তিয়ারি করিଅছি বলি উপহাস করুথিবে বৃন্দাবতী সহিত সেমানে মଣିষ তিয়ারি করিছে বলবে বৃন্দাবতীকে বি পূজা নি করন সখা সবু জলমগ্ন হয়ে যাবা সবু জলমগ্ন হলে পৃথিবীটা ধ্বংস পাই সবু কলিযুগ মଣିষ যেতেবেলে জন্ম হইছন সবু যেতেবেলে গর্ব করবে হুম গর্ব হয়ে যাবা সংসার আগ শুনি রাধিকা হইলে মৌন মদন আরতে নন্দ নন্দন রাগে কবাট কুমাইলে রাতে ভিটিলা গলা খুঞ্জা সহিতে শ্যাম ভিতর উঠরাই বলি বেনি বুঝ তুলি নারায়ণ নারায়ণ যাই পলঙ্ক পরে বসিলে নারায়ণ অন্ধডাকু অছি আমার কমিটির দাদা মানে আস কালিয়া কালিয়া